बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको चावल के 21 दानों का ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो दौलत और रिस्क का अमल है। दोस्तों, अगर आप चावल के 21 दानों पे ये अमल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके पास इतनी दौलत आएगी जिसका कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अमल को आप शाबान के शुरुआत के 10 दिनों में कर सकते हैं। बड़े बड़े अमल करके, बड़े बड़े वजीफ़े करके अगर आप थक चुके हैं तो एक मर्तबा इस अमल को ज़रूर करके देखें। इंशाअल्लाह इस अमल करने के बाद आपकी तकदीर, आपकी किस्मत ऐसे बदल जाएगी जैसे आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, चावल के 21 दानों के अमल को करने के लिए ना तो आपका कोई पैसा लगेगा, ना ही आपका ज़्यादा कोई वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी आने वाली 7 नस्लों की किस्मत बदल जाएगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो से, इस अमल से अगर आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब भी हिकमत की, अक्ल की यानी कि दानिश की बात आती है, यानी कि दानिश की बात होती है, तो मौलाना रूमी का नाम ज़रूर आता है। मौलाना रूमी बहुत ही इबादत गुजार बंदे थे। एक दिन मौलाना रूमी ने अल्लाह तबारक ताला से दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूँ, हज करता हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, हर वो काम करता हूँ जिसका तुमने हुक्म दिया है। मुझसे भी कोई बंदा तेरा प्यारा है? अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करने के बाद मौलाना रूमी सो जाते हैं। उनको रात में एक ख्वाब आता है और वो ख्वाब में देखते हैं वो कुछ तंग गलियों से गुज़रने के बाद एक मकान के पास पहुँचे। मौलाना रूमी जब सुबह उठते हैं तो उन्हें ये ख्वाब याद रहता है और वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला की जानिब से उन्हें कोई इशारा दिया गया है। के बाद मौलाना रूमी उन्हीं तंग गलियों से गुज़रते हैं और तंग गलियों से गुज़र के उसी मकान के पास पहुंचते हैं जो उन्हें ख्वाब में दिखा था। मौलाना रूमी उस मकान को देख के सोचते हैं ये कोई आम मकान नहीं, बल्कि ये सब मकानों से अलग ही लग रहा है। मौलाना रूमी उस मकान को देख के समझ जाते हैं कि ये आम मकान नहीं बल्कि एक कोठा है। मौलाना रूमी कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। ऊपर जाके जब देखते हैं कि अंदर नाच गाना चल रहा है। ग्राहक बैठे हुए हैं और एक तवायफ है जो रश्क पेश कर रही है। इतने में ही मौलाना रूमी सोचते हैं कि ये कैसा ख्वाब था जो मुझे आया था। इतने में यकायक मौसम ख़राब हो जाता है, आंधी आने लगती है और बारिश होने लगती है। जैसे ही मौसम ख़राब होता है, तवायफ नाच गाना बंद कर देती है। भागी भागी कोठे की सीढ़ियों से नीचे उतर के गली के कोने में जाती है। गली के कोने में एक थड़ा था। थड़े के पास झुक के तवायफ ने 3 कुत्ते के बच्चों को निकाला। मौलाना रूमी ये सब देख रहे थे। बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। तवायफ भागी भागी की सीढ़ियाँ चढ़ती है और 3 कुत्ते के बच्चों को अपने कमरे में ले जाती है। तमाम माजरा देख के मौलाना रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, या अल्लाह, इबादत करना, नमाज़ें पढ़ना ये तो मुझ पे फ़र्ज़ है, लेकिन एक चीज़ जो तुझको बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो ये है कि एक मखलूक का दूसरी मखलूक के काम आना। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ध्यान रखें, जब एक मखलूक दूसरी मखलूक के काम आती है, अल्लाह तबारक ताला उसके काम बनाने में लग जाते हैं। उसका कोई भी काम बिगड़ता नहीं, उसकी तमाम हाजतें, तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं इंशाअल्लाह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपने बहुत से लोगों से ये सुना होगा, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, दुआ करने, इस्तग़फ़ार करने और अल्लाह तबारक ताला से मांगने से जो हमारी किस्मत में नहीं होता वो भी हमारी किस्मत में इस्तग़फ़ार और दुआओं की बदौलत से लिख दिया जाता है। तो अब बात करते हैं अमल के बारे में। वैसे तो ये अमल पूरा साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शबान के महीने के शुरुआत के दिन ये कुछ ख़ास दिन हैं। अगर आप इन दिनों में चावल के 21 दानों का अमल कर लेते हैं,
یقین مانیے دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی آنے والی نسلیں بھی پیسوں میں کھیلتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ دولت، پیسہ، رزق کبھی بھی اس شخص کے گھر سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ چاہے آپ کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں یا آپ کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کی کوئی حاجت مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو بس چاول کے 21 دانے لینے ہیں، اور جو اب میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بس اس کو کر لینا ہے۔ میرے عزیز دوستو، عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاول کے 21 دانے آپ کو لے لینے ہیں۔ آپ کے باورچی خانے میں چاول موجود ہوں گے، ویسے تو ہر گھر میں چاول موجود ہوتے ہیں۔ چاول کے 21 دانے لے لیجیے گا، کسی پلیٹ یا کسی برتن وغیرہ میں رکھ لیجیے گا۔ چاول کے 21 دانے کسی برتن میں رکھ کے اپنے سامنے رکھ لیجیے گا، اور کسی ایسی جگہ پہ آپ بیٹھیں جو جگہ پاک صاف ہو۔ تو آپ اس عمل کو باوضو ہو کر کریں تو بہتر رہے گا۔ سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہ یاد ہو، کوئی اور چھوٹا درود شریف یاد ہو تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ۔ اس کے بعد جو آپ نے چاول کے 21 دانے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک دانہ آپ کو اٹھانا ہے۔ چاول کے ایک دانے پہ پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ چاول کے ایک دانے پہ پڑھ کے چاول کے دانے کو سائڈ میں رکھ دیجیے گا۔ پھر دوسرے دانے کو اٹھا لیجیے گا۔ دوسرے دانے پہ بھی آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ، اور پھر اس دانے کو بھی سائڈ میں رکھ دیجیے گا۔ اسی طرح سے دوستو، آپ کو چاول کے 21 دانوں پہ ایک ایک کر کے استغفر اللہ پڑھنا ہے اور سائڈ میں رکھتے جانا ہے، یعنی کہ آپ کو 21 مرتبہ استغفار 21 دانوں پہ پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، استغفار یعنی کہ استغفر اللہ، گناہوں کی توبہ کرنا۔ استغفار نہ صرف ہمارے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ کاموں کو بھی پورا کروا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، چاول کے 21 دانوں پہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد چاول کا ایک دانہ اٹھانا ہے اور پڑھنا ہے سبحان اللہ، پھر اس کو سائڈ میں رکھ دینا ہے۔ پھر دوسرا دانہ اٹھانا ہے، پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ، پھر اس کو بھی سائڈ میں رکھ دینا ہے۔ اسی طرح سے دوستو، آپ کو چاول کے 21 دانوں پہ 21 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ تو 21 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد آپ کو چاول کا ایک دانہ پھر سے اٹھانا ہے اور اس پہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کے چاول کے ایک دانے پہ یا اللہ یا رزاق، یہ ہو گیا ایک مرتبہ، اور آپ کو وہ دانہ سائڈ میں رکھ دینا ہے۔ پھر دوسرا دانہ چاول کا اٹھانا ہے اور پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یہ ہو گیا 2 مرتبہ۔ دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کے چاول کے 21 دانوں پہ 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ چاول کے 21 دانوں پہ یا اللہ یا رزاق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو آخر میں دعا مانگنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں، تمام مرادوں کے لیے دعا کیجیے، پیسوں کے لیے دعا کیجیے، رزق کے لیے دعا کیجیے، اپنے ذاتی مکان کے لیے دعا کیجیے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، اپنے ہر قسم کے مسئلے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ دعا کرنے کے بعد دوستو، اب یہاں پہ دھیان رکھیے گا، چاول کے 21 دانوں میں سے آپ کو 7 دانے الگ کر لینے ہیں اور چاول کے 14 دانے الگ کر لینے ہیں۔ چاول کے 14 دانے آپ نے گھر میں سے جہاں پہ سے بھی چاول اٹھائے تھے، کچن میں سے یا کہیں سے بھی چاول اٹھائے تھے، چاول کے 14 دانوں کو اسی جگہ پہ واپس رکھ دیجیے، باقی کے چاولوں میں ملا دیجیے۔ تو بازار سے 10 یا 20 یا 30 یا 40 یا 50 آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں، آپ 10-20 روپے کا چاول کا ٹوٹا لے آئیے بازار سے، اور اس چاول کے ٹوٹے میں بچے ہوئے چاول کے 7 دانوں کو ملا دیجیے۔ چاول کے ٹوٹے میں بچے ہوئے چاول کے 7 دانوں کو ملانے کے بعد 7 دن تک کے یا 21 دن تک کے پرندوں کو کھلائیے، یعنی کہ پرندوں کو ڈال دیجیے۔ کم سے کم 7 دن تک کے لازمی کھلانا ہے پرندوں کو،
और साथ ही साथ उनके पानी का भी इंतज़ाम कीजिए। दोस्तों, परिंदों को दाना पानी डालने से दौलत में, रिस्क में तो इजाफ़ा होता है, इसके साथ साथ आने वाली तमाम परेशानियां भी टल जाती हैं। तमाम हाजतें, तमाम मुरादें भी इसकी बरकत से हो जाती हैं पूरी। तो याद रखें कि जिस शख्स के भी किस्मत में अमीर होना ना लिखा हो, तो उससे कहा जाता है कि परिंदों को दाना और पानी डाले। परिंदों को दाना और पानी डालने से उसके रिस्क में, उसकी दौलत में इजाफ़ा हो जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, ये था अमल का मुकम्मल तरीका। अमल को अच्छे से समझ के कीजिएगा। अगर ना समझ में आए, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को दिल से एक लाइक करके शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगा बेल का बटन दबाना मत भूलें। इंशाअल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।